Hey guys, welcome to my vlog again. For today video guys is I will cook rice in the rice cooker. So here we go. Like take this cup to the bugas guys. So ito guys, bugas namin, kunti na lang. Bibili pa kami ng bugas. Wait lang guys. Kuha tayo ng guys, bugas. Ito na guys. Lagay natin. Sanang cup of rice. Kung ilang kayo kakain sa ano nyo guys, maglagay na lang tayo ng mga tatlo kasi apat kami kumakain. Okay, tapos tagkuhan guys. Tatlong cup na rice. Ito pa. Okay. Oh, dito guys, kinisa natin ito guys. Okay guys, ilagay nyo dyan ang bugas niya. Umana na open the gripo like that. And there's the agas-agas there. Okay. So, let's ganito guys. Para maging malinis yung bugas guys. Yan. So guys, stop na natin. O, ihuwad natin guys. Dandaan lang para hindi madala ang kuhan guys. Kana ito ni bugas. Dito na guys. Kausara na alinis mo guys. Pero naranin mo kadoon. Pero pwede na po kadoon guys. Doon na po. Para hinlo gid guys. Ito ulit. Kinis na naman. Kinis. Wag. Dandaan lang guys para dili madala ang bugas guys. Mana guys? Mana na? Magbutang na butang kuan guys. Ito, cup of water. So, since tulo man ni ka kuan guys, kaya tulo ka bugas na dira, upat ka tubig ato ihuwad. Wait. Three. So after that guys, let's put it on the rice cooker po. Hindi mo na lagyan dito guys. Linisin muna natin ito, i-wipe muna kasi basa pa, wet pa guys. Wait lang pause ko lang. Ay, ilagay ko na lang dito. Basa pa guys. Ito na, lagyan guys. Yan na. Diba? Yun lang yan. Tapos lagay dito. Butang natin dito kaya di makita sa video. Yan na guys. Ganun lang yan. Tapos guys. Itakob niyo guys. Yan na. Yeah, don't forget to lock it like that. And let put this wire to the saksakanan like that. Then so color na guys. So let's go. Hintayin muna natin ng ilang minuto. 2 hours later. Ben, ang sana ako niluto. Ay. Ang wani panaluto ganina ra.